Salam alaikum, sabah al-nour, ma'akoum Mourad. Alors, on va faire la correction des exercices d'hier. Alors, concernant la troisième année de l'enseignement du primaire. Alors, premièrement, classer les mots au tableau. Alors, عندنا هاد les mots هادو. Alors, قريتهم البارح, نعاود نقراهم دابا. Alors, cartable, cerise, tricot, silence, couleur, merci, signe. Alors, هنايا عندي deux cases. عندي la première case اللي فيها C comme, il se prononce comme S. Et dans la deuxième case, C se prononce comme K. هنا غادي نرجعوا لواحد لا ريغل، غادي نرجعوا لواحد القاعده. شنو تقول هاد القاعده؟ alors lorsque je mets devant C A. alors C ملي كندير حداها A كنتلقى K. d'accord. quand je mets devant C O, je la prononce comme Co. alors quand je mets U devant C, je la prononce Q. صافي سهله. alors عندي هاد لي 3 فويال A O U، مي كتكون قبل منهم لا لتر C، هاد C كنطقوها بحال K. d'accord. في الحاله الثانيه لو دوزيام كا عندي لي فويال اي او ايكغيك. هنايا سي اي جو لا برونونس سي، يعني كنطقى بحال اس. سي او سو، سي اي سي. داكوغ. اذا عندي هنايا 6 لي فويال. الوغ سي ملي كتكون ديفونتيل كاين ا ولا او ولا يو، كتكون عندي ا او ولا يو كنطقى كوم كا. ملي كتكون عندي devant elle I ou bien E ou bien Y, je la prononce comme S. Par exemple, on a CI, كنقراها سي. إذا كنطقى بحال سي. d'accord. إذا هنايا j'ai numéroté les mots باش بلا ما نكتب هنا نبقى نضيع الوقت. درت كل كلمة درت فوق منها واحد الرقم. الوغ هنايا عندي كارتابل. إذا علاش نطقنا هنايا ك؟ لأن هنايا devant C il y a A. d'accord. عليها نطقناها ك. إذا غنديروه هنايا. عندنا cerise. alors pourquoi j'ai prononcé ici ce? parce que devant C il y a E. كتكون سي حدا قدامها E كنطقوها comme S. cerise. إذا غندير هنا 2. هنا عندي tricot. alors pourquoi j'ai dit co? parce que devant C il y a O. قلنا ملي كتكون O قدام C كنطقوها comme K. voilà. silence. silence. إذا هنا نطقتها بحال S. pourquoi? parce qu'il y a devant C la lettre E. couleur. couleur. علاش قلت هنايا couleur ما قلتش souleur؟ couleur parce que devant C il y a O. O, quand je la prononce comme K. Merci. Alors merci. Devant C et lettre I, alors je vais la prononcer comme S. Et enfin signe. signe, je vais la prononcer comme S. Pourquoi? parce qu'il y a devant C la lettre Y. d'accord. alors deuxième exercice, entourer le mot dont la lettre G se prononce comme G. alors tu peux معايا كاين عاوتاني واحد القاعده اخرى. alors G غادي نحيدوها باش ما تدوخوش. الوغ جي ملي كتكون حداها ا كنقراها كا، ملي كتكون حداها او كنقراها كو، ملي كتكون حداها او كنقراها كو. الوغ لا ميم شوز. هنايا جي ملي كتكون حداها او كنطقى بحال جو، كنطقى بحال جي. اذا هنا شوف ملي كتكون عندي هنايا او ولا اي ولا ايكغيك، اذا هذيك جي كنطقوها بحال جي. داكوغ. ملي كتكون او I, Y devant G, je la prononce comme J. D'accord. Maintenant, GE quand je. G-I, J. G-Y, J. D'accord. On va lire les mots. Par exemple, on dit G-A. alors entourer le mot dont la lettre G se prononce J. الكلمة اللي كنطقو فيها G comme J غادي نديرو ليها دائرة. alors عندي هنايا G-A. alors شنو نطق جا؟ كا هادي واش نطقها جا ولا كا؟ alors عندي la voyelle A, alors je vais la prononcer ga. galope. انا عندي G-I. alors GI غادي نطق عليه بحال جي. جيراف. جيراف. اذا غادي ندور عليها. GO se prononce go. قلنا A O U كنطقوا G. alors gomme. عندي هنايا روجير. جي علاش قريتها هنايا جي؟ لان عندي هنايا لا لتر اي، اذا غنطقها بحال جي. جي روجير. بوج. بوج. اذا هنايا devant G il y a E, alors je vais la prononcer comme J. grimace. alors G G. d'accord. اذا نطقنا ما قلناش جريماس. G grimace. grimace. هنا عندي devant G il y a une consonne. وهنا عندي blague. 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 alors attention راه هنا عندي G وعندي هنايا E. alors كون كانت هكا جي او غنقراها جو. ولكن ملي كتكون عندي جي او، مثلا عندي جي وعندي او، بغيت نقراها انا كو، شنو غندير؟ alors je vais mettre au milieu, يعني entre G et E, je vais mettre la voyelle U. alors ملي كندير U كتولي جو. par exemple مثلا دابا هذه نقراها جي. الا بغيت نقراها كي شنو غندير؟ الا بغيت نقراها كي
إذا قلنا بأن الجي ملي كتكون وحدها إي كنطقوها بحال الج بحال هكا، ولكن إلا بغيت نقراها كي شنو غندير؟ غندير ما بين هاد الجي وهاد أو غندير إي. إذا هي وليت دابا كي باغ إكزومبل guitare. Alors troisièmement, on tourne les syllabes qui forment ces mots. Alors on a que le mot se compose de plusieurs syllabes. De la syllabe que je confère une consonne et une voyelle. Alors le mot se compose de plusieurs syllabes et l'ensemble de ces syllabes constitue un mot et la phrase se compose de plusieurs mots. المهم على كل حال باش ما تدوخوش. هذا un mot. Vélo. هذا est un mot. Un mot. هذا le mot fait des syllabes. كاين مقاطع. Alors هاد المقاطع فيها consonne وفيها voyelle. Alors هنايا عندي vélo. Alors عندي consonne ou voyelle. Alors il y a vélo. إذا عندي deux syllabes. D'accord. هنايا عندي tu. Tu. إذا غير نتوما غير في la prononciation. Écoutez bien. ما كنقولش tu. كنقول tu. Alors il y a deux syllabes. Et tu. Jupe. Alors on dit une consonne, une voyelle. هذه الأولى. Une consonne, une voyelle. هذه الثانية. Jupe. Alors taxi. Une consonne, une voyelle. Ta. Une consonne, une voyelle. Si. Taxi. Citron. Alors on va dire citron. Alors on dit consonne et une voyelle. Si. ثانية كتبقى tron. Deux syllabes. Alors si بوحدها ou tron بوحدها. Citron. هنا عندي girafe. Alors consonne voyelle الأولى. Consonne ra voyelle ثانية. Fait consonne voyelle ثالثة. Alors trois syllabes. Il y a deux syllabes. Trois syllabes. D'accord. إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.